पूरा दियो आधे किलो दियो 50 दे देली बाबा देखी अरे ये कंटिया दो केते करी आज कंकड़ाटा कौन है पूरा छोट छोट कंकड़ा मिलला बड़ बड़ कंकड़ा मिललानी छोट छोट कंकड़ा है पूरा छोट छोट कंकड़ा बड़ कंकड़ा नहीं सांग मैंने आज पूरा कंकड़ा आज एत कंकड़ा आने को खोजिली खोजिली तथापि बड़ कंकड़ा मिललानी छोट कंकड़ा है छोट कंकड़ा सब केड़ी केड़ी कंकड़ा है बहुत दिन है कंकड़ा खियाई बोली मुझे बाध्य होगी कंकड़ा आनली ना छोट कंकड़ा मोर पसंद है हौ धोईदेवी आ कहला इट हो तो कौटी इटा हो छड़ ମୁଁ ଖାଇବି କେତେବେଳକୁ खाइबे एबे ଆଉ ଡେରି ହେଲେ ଖାଇବିନି ହଜମ ହବନି इटटा कौटी एथरे इट ना शीत दिन कौन कहते कंकड़ार इट हो जाए बोली कहीं एथरे इट ये खाद्य मुनिटा थाए इटा इटा ଇଟ କାହିଁ କେତେ ଗୁରା ବାହାରିବା କଥା हाँ ଇଟ ଥିଲେ କେତେ ବାହାରିଥାନ୍ତା इट गोटे कहीं तेरे कौन माटी माटी लगी कंकड़ा देखे ना इट पिट ना कि धड़ा धड़ा मत ठकईदेला नखड़ा काट ସେଇଥିରେ ବାହାରିବ कौतर ସେଇ ପକେଇ ଦେ ତଳେ पकड़ रखिला देखा माछ पाई जाइथिलो टिके इटिली फिटिली नहीं आसीचु खाइया पाई टिके इटिली टिके घुगुनी आणुन तू जगह ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି हे भगवान ये दीटा थाली अच्छी मु जानी चटनटा कौन लगुथ के जाने साग मैंने ये माछ भी नहीं आसती ता सागरे ये खुरांडा माछ खुरांडा माछ माने जो कौन आपको कहते आ गोटे गोटे जगह जागला बंद दे अरे
ଏଠି ମାରୁନ। ପାଟିରେ ଦେଖୁନୁ ଚାମୁଚି ପୁରେଇ ଦଉଛି, ସେ ମାରିକି ତାକୁ ଚିରି ଫାରିକି। ହେଲେ ପାଟିରେ ଚାମୁଚି ନ ପୁରେଇଲେ ଏ ପାଟିରେ ଯଦି କ'ଣ ଖାଇଥିବ। ଖାଇବାକୁ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ନାନଖାନ କରିଦେଉଛି। ତା ପାଟିରେ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଉଛି ପେଟ ଯାଏଁ। ମୁଁ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାଛ ବି ମୋତେ ଏମିତି କିଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇବ। ମୋ ପାଟିରେ ଗରମ ଶାବଳ ଗରମ କରି ପୁରେଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରେଇବ। ତେଲ କଡ଼ରେ ମୋତେ ଛଣା ହେବ। ତାକୁ ଏ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତଥାପି ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ କଷ୍ଟ ହେଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏ ଜାଗଲା ମାଛଟା ବି ଆଣିଥିଲି। ଜାଗଲା ମାଛ ଆଣିଛି 6ଟା ଅଧେ କିଲୋ ଉଠିଲା। ମାଛଟା ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିକି ଚିପିକି ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପୁରା ନବାବି ଆଉ VIP ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଲି ହେଲା। ସେ ମାଛ ବାଲିକି ଟିକେ ଚିପିକି, ମାଛକୁ ଚିପିକି, ମୋ ମାଛ ବାଲିକି ନୁହଁ, ମାଛକୁ ଚିପିକି ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ମାଛଟା ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି ହେଲା। ମାଛ ବାଲିଟା ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଠକେଇ ଦେଇଛି। ଆରଥର ଗଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତିଆ ମାଛ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିକି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇ ରଖିଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାରେ ଆଜି ଗୋଟେ କେରକେରା ରୋଷେଇ କରିକିରି ପୁରା ଗରେ ହେବ କି କୁଣ୍ଡେ ହେବ 2 କୁଣ୍ଡେ ହେବ ଭାତ ପୁରା ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ହେଲା। ତାର ଖୋଳ ବି ଛାଡ଼ିନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଖାଇବ ଖୋଳ ବି ଗିଳିଦିଏ ପୁରା। ଏଇପଟେ ଏପଟେ ମୁନିଆ କରିକି ପୁରେଇବି, ଏପଟେ ପୁରା ମୁନିଆ ପଟେ ଏପଟେ ବାହାରିବ ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ହେଲା। ଏଇ ମୁନିଆଟା ରହିବ ପେଟ ପଟୁ, ଏଇ ମୁନିଆଟା ରହିବ ତଣ୍ଟି ପଟୁ। କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେବା ବାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି, ଗାଧେଇବି ଆଉ। ତେଲ କଡ଼େଇ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ବସେଇ ଦେଲିଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ହେଲାଣି ଆସିକିରି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି ଆସିକିରି। ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ। କଙ୍କଡ଼ା ତକ ଭାଜିଦେବି। କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜିକିରି କରିବି, କଞ୍ଚା କଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଜିକି କଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବା। କଙ୍କଡ଼ାଟା ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇ ଆଜି ଗୋଟେ କେରକେରା ଗୋଟେ ଝୋଳ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଳ କହିବି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। 2ଟା ଖୋଳ ପକେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ। ସବୁ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଇଟୋ ସବୁ ଲାଗିଗଲା। କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକେଇବା ଆଉ। ତେଲ ଟିକେ ଡବ୍ 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 କରି ଢାଳିଦେବି। ଡବ୍ 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 ଡବ୍। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପୁରା ପୁରି କାଟିକି ରଖିଛି, ପୁରା ଫାଳ ଫାଳ କରିକିରି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏଥିରେ ଭାଜିଦେବି। ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ।
सांग मैंने मसलार होची अदा रसुण सुखिला लंका आउ जीरा गुंड पकेबी आ पियाज भाजी पियाज अल्प टिके बाटिबी एथिरे पियाज टिके पकेदेली पियाज टिके बाटिदेवी आ आलूटा टिके भाजी हम आलूटा बड़ बड़ करछि तो मसलाटा पूरा पूरी घाई घाई कर बुले देली आलू जाक सब काढ़ीदेली आलू भजा जाक सब जाक काढ़ीदेली सब कड़ी काढ़ीदेली तापर आउ थे तेल को डब 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 करदेली तेल गुड़ा डब डब कर ढालुची गोटा तेजपत्र पकईदेली पियाज कंकड़ा आलू भजा पूरा सांग होगी बसुँच आलू आलू कौच कंकड़ा को कंकड़ा भाई मु तुम सांगे मिसबी कंकड़ा कौच आलू भाई मु तुम सांगे मिसबी दी जन जाक मिसामिशी हेबे आ कड़ई भितर एठी तार पियाज भाई भाजी गलान पूरा लाल लाल हो देखिपे पूरा लाल लाल होकर भाजी गलान ता संगे बर्तमान ये मसला को ढाली देवी ये होचंती जीरा गुंड अल्प तापर टे हलदी गुंड हलदी तो एथरे पड़ी लंका लंका गुंड कम पकेबी सुखिला लंका बाटी सबू को पूरा मिसई दवा तापर टमाटो भी एका संगे पकईदेवी टमाटो पकई देती लुण पकई मसला टे भले कषा हेल्ले हम आउटे एपटे तेल कड़े बसई देछि माछटा को भाजीबी बर्तमान एपटे मसला कषुची एपटे माछ बाजुची कि कैमेराटा गोटे साइड्रे बसले देखा जाऊनी से उठेकी धरिकी करिया पड़ुची तो ये कषा ही था मैं आलू पकई दूची
आलू कंकड़ा दीटा पकेइबी। गोटे गोटे काढ़ी। माछ भजा पूरा फिनिशिंग। कंकड़ा पूरा कषि हो गला, तेल बाहर। बर्तमान स्टेज रे गरम पानी कर रखी, गरम पानी पकईदेवी। कंकड़ा तो झोल खाया कथा कौन। सांग मैंने देखिबार थे कंकड़ा झोल को केमती देखा जाउछि। पाखक आनी देखु ये खोलपा दीटा आधे पहरे दी। ये गरम मसला गुंडा पकईदेव। यहाँ हूँ डालचीनी गुजराती गुंड। ये गुंडाटा ही पकईले भल बास्ना हो। ओरिजिनल बास्ना। आउ किणा गरम मसला गुंड पड़ोनी। पूरा किंती नागी जे तरकारी केमती लुक आसी, बढ़िया आसी। सांग मैंने धरी बस पड़े। आग मु देखेबी कंकड़ा झोल। कंकड़ा झोलटा देखेबी तार ये पड़ी कौन कहले एटा एटारे मु हाफुड़ी। कंकड़ाटा तो पूरा अच्छी आ। तापर गरम भात देखी दूची। तापर माछ भजाटा आउ एठी पियाज रसुण कंचा लंका गोली दबा। खोलटा मोर कुआडे गला। भात भगवान आज भात एते टाण अछि लो। भात आटे नरम होता ना जानी पालिनी। झोलटा एथरे बुड़ेगी एटी बढ़िया टेस्ट लगुच। हेले कंकड़ाटा छोट हो गला।
सागमना रखुची वीडियोटी जब भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे आ चैनल को फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए सागमना रखुची बाय।